अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की पॉडकास्ट में आपके लिए पेश की जा रही है सूरह बकरा की आयत नंबर 191 से 200 तक का तर्जमा व तफसीर। और ये पेश कर रहे हैं इमरान और बुशरा। आपको पता है दोनों बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में इसको बहुत अच्छे अंदाज में तहकीक करके पेश करते हैं। आप भी सुनिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल बकरा की आयत 191 से 200 पर बात कर रहे हैं। ये आयत दिफा, इबादत और ज़ाती किरदार उन अहम पहलुओं को जोड़ती हैं। हमारा मकसद सिर्फ तर्जुमा नहीं, बल्कि इन हिदायत की गहराई और अमली पहलू समझना है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, इन आयात में जंग के उसूल, हज के आदाब और इन सब की बुनियाद यानी तक़वा, अल्लाह का खौफ, ये सब एक साथ बयान हुए हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये मौज़ूआत आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली आयत यानी 191 से 195, उनका ताल्लुक जिहाद से है। एक बहुत अहम नुक्ता है कि फितना कत्ल से ज़्यादा संगीन है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ शिर्क है या कुछ और? और मस्जिद हराम के पास लड़ाई क्यों मना है जब तक वो पहल ना करें? जी, ये बहुत कलीदी नुक्ता है। देखें, यहाँ फितना का मतलब ना सिर्फ शिर्क तक महदूद नहीं, बल्कि ये ज़्यादा वसी है। इसमें जुल्म, जब्र, लोगों को उनके दीन पर अमल करने से रोकना, मुआशरे का अमन तबाह करना, ये सब शामिल है। तो इस लिहाज से ये वाकई एक फ़र्द के कत्ल से बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये पूरे माशरे को मुतासिर करता है। और जिहाद यहाँ बुनियादी तौर पर इसी फितने को रोकने और दिफा के लिए है, जारिहत के लिए नहीं। तो ये दिफाई हिकमत अमली है। जी, और मस्जिद हराम का एहतराम भी इसीलिए है। वो अमन की जगह है, वहां लड़ाई शुरू नहीं करनी। हाँ, अगर वो खुद हुर्मत पामाल करें तो अलग बात है। आयत 191 यही शर्त बताती है। अच्छा, समझ आया। लेकिन फिर आयत 193 कहती है कि लड़ो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ही का हो जाए। ये तो दिफा से कुछ आगे की बात नहीं लगती। हाँ, ये सवाल अहम है। मुफस्सिरीन इसकी वजाहत ऐसे करते हैं कि मकसद ये नहीं कि ज़बरदस्ती लोगों का मजहब बदलवा जाए, नहीं, बल्कि मकसद है वो जुल्म और जबर का निज़ाम ख़त्म करना जो लोगों को आज़ादी से अल्लाह की इबादत नहीं करने देता। यानी मुआशरे में अल्लाह का हुक्म गालिब हो, इंसाफ हो, किसी को उसके अकीदे की वजह से सताया ना जाए। अगर दुश्मन जुल्म से रुक जाएं, अमन चाहें, जैसे आयत 192 में है, तो अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। मकसद खून रेजी नहीं, फितने का खात्मा है। ठीक। और फिर आयत 194 में किसास यानी बदला जी, और तकवा का जिक्र है, मतलब जंग की हालत में भी। जी हाँ, और यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। किसास का मतलब है इंसाफ, यानी बदला उतना ही जितना नुकसान पहुंचाया गया, हद से ज्यादा नहीं। और हर हाल में तकवा यानी अल्लाह का डर, उसकी हुदूद का ख्याल रखना, ये याद दहानी है कि ताकत का इस्तेमाल भी जवाबदेही के साथ हो। और आयत 195 अपने आप को हलाकत में ना डालो, इसके क्या माने हैं? जी, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि बगैर सोचे समझे, बगैर तैयारी और वसाइल के जंग में ना कूद पड़ो, जज्बाती फैसले ना करो। सही। दूसरा ये कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने से बुखल ना करो, ये बुखल भी एक तरह से खुद को हलाकत में डालना है। और तीसरा, एहसान का रवैया मत छोड़ो, यानी नेकी और भलाई करना। जंग में भी एहसान? जी हाँ, ऐन हालत जंग में भी एहसान का हुक्म, ये वाकई बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। ये तो जंग में भी अखलाकियात का म्यार बुलंद रखने की बात हुई। अच्छा, अब आगे चलते हैं हज और उम्रा की तरफ। आयात 196 से 200। यहाँ हुक्म है कि उन्हें अल्लाह के लिए पूरा करो, लेकिन अगर कोई रुकावट आ जाए तो
اس کا بھی حل بتایا گیا ہے۔ جی، آیت 196 میں فدیہ کا ذکر اسی آسانی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر بیماری یا کوئی اور مجبوری ہو، حج یا عمرہ پورا نہ کر سکیں یا وقت سے پہلے سر منڈوانا پڑے تو اس کا بدل ہے روزہ رکھ لیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں۔ دین میں آسانی ہے، ٹھیک۔ لیکن اصل زور جیسا آپ نے کہا وہ حج کی روح پر ہے۔ آیت 197 میں صاف کہا گیا ہے کہ حج کے دوران کوئی فحشی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ لا جدال فی الحج۔ لیکن حج تو اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں لوگ، وہاں تو مطلب چھوٹی موٹی بات ہو ہی جاتی ہے، تو کیا یہ بہت اونچا معیار نہیں؟ معیار تو یقیناً بلند ہے، لیکن یہی تو اصل امتحان اور تربیت ہے۔ حج کا مقصد ہی نفس پر قابو پانا، صبر سیکھنا ہے۔ یہ چیلنج ہے مگر ناممکن نہیں، کوشش تو کرنی ہے۔ اور اسی دوران آیت 198 میں تجارت کی بھی اجازت ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے یعنی کچھ کاروبار یا تجارت کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، زندگی کے ساتھ دین کو چلانا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اصل مقصد اللہ کی یاد وہ پیچھے نہ رہ جائے۔ صحیح۔ پھر عرفات سے واپسی، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا، اللہ کا ذکر کرنا، پھر منا میں اجتماع، یہ سب کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ حج کے اہم ارکان ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنا تو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ وہاں بندہ بس اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا اور ذکر کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ منا میں کنکریاں مارنا وہ شیطان کے خلاف ایک علامتی اظہار ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے۔ یہ سب اجتماعی عبادات ہیں جو مسلمانوں کے اتحاد، شکر گزاری اور اپنی تاریخ سے جڑے رہنے کو ظاہر کرتی ہیں۔ آیت 200، آخری آیت جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اس میں دعا کے بارے میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ جی، ایک وہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، یعنی توازن۔ بالکل۔ اسلام دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتا، بلکہ دنیا اور آخرت میں توازن سکھاتا ہے۔ بہترین دعا وہی ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی مانگے، جیسا کہ اگلی آیت 201 میں وہ مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان آیات میں چاہے جنگ کا میدان ہو یا عبادت کا، اصول ایک ہی ہے: انصاف، اخلاقیات اور اللہ کا دھیان، یعنی تقوی۔ جی، دفاعی جنگ کے بھی آداب ہیں اور حج جیسی عبادت کی بھی ایک روح ہے۔ تو ان سب کا ہمارے لیے آج کیا سبق ہے؟ آج ہم ان اصولوں کو کیسے اپنائیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ جنگ ہو، عبادت ہو یا ہمارے روزمرہ کے معاملات، انصاف، اخلاق، احسان اور یہ احساس کہ اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ہر کام کی بنیاد ہونا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیا ہم اپنی ذاتی زندگی میں جو اندرونی فتنے ہیں، جیسے ہماری اپنی خواہشات، ہمارا غصہ، ناانصافی کرنے کا رجحان، کیا ہم ان کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور کیا ہم معاشرے میں اجتماعی سطح پر انصاف اور بھلائی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ وہ رہنمائی ہے جو ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔